Last race. Let's go! Third obstacle. Go, Brad! Baba mo yung ulo mo, ma'am. Kuya, ito dito. Wala pa picture. Hanggang ngayon. Okay na, last na. Nakaano eh, nasa... Sa bag. Ito na lang. Mga energy. 2 point ano pa lang. Go. May ipa pa yun. Go, Ross! More energy, more passion. Be careful, Brian. Dikit ka sa bar. Dahil pa energy eh, no? Kala mo. Yung sipon, yung sipon. Isipon niya. Ang mahalaga, maganda pa rin yung hair. Lock, don't forget the lock. Bitaw lang na yan. Tapakan mo yung ano. Kaya mo yan, let's go. Yan, tapakan mo. Lock, tapakan mo yung paa mo. Yan, tapakan mo lang yung paa mo. Yan. Yan, basta tatapakan mo lang yung paa mo. Hindi pa video. I can't. Hindi mo na... Nagkanda, pagod na. No? Ano? Sakit? Yan. Laging ganyan. Ako pagod. Yeah. Go, Russ! Thank you. Mami Z! Mami Z! Video ako kayo. Tapos na ako. Russell, get your phone, ha? Hey! Finally! Shade! 3 kilometers. Ayan na, may harang At naman. kaso, okay. Bye, Shade. Oh, initan. Let's go. Trifecta. Here I go. Let's go. Wait. Sir, dito na lang po. Dito na lang po. Nakabuhol. Lipat ka na? One here. Lupit ah. Burpees po. Uy, yung mag-burpees po. Burpees po. So burpees for me. Okay. Yes, nice one. Oh, kahit ako na ha. Para tayo dumating na kayo dito. 5-kilometer mark. Let's go. Aru. Yung obstacle. Oh my gosh.
Your obstacle. Doon. Nagdalawa kayo. Patit mo doon. Sunod te. Kanan te. Baba, kanan. Yung chan mo, Russell. Chan mo. Hindi, dali mo na yun. Ay, pupunta ka doon. Kasi tayo ka na. Te, sa kanan te. Kanan. Para hindi mo ano te. Pero kung... Sige po. Bilis lang yung makikita. Sige. Thank you. Okay. Yes. Go ga. Bakit nangyari? Okay na ba yun? Let's go! Wait, may na-realize ako. Palagi na nahuhulog si Russell sa twister. Gusto ko dito mag-try. Pwede pa video sir. Ah, sige, go. Ano, kayo magtulungan kayo na. Go Spartan! Let's go! Ay sir, hawak ka sa bar. Hawak ka sa bar sir. Yan. Tanggalin ko ba? Parang madulas. Gather your strength lang sir, tapos isang Baka umano yung dumalas yung pagkapit. Yeah. Huwag ka dyan sa huwag ka dyan sa baba. Talikod, iyapak, talikod. Yan. Yan. Sige, go! Kabila ako, Kailangan madulas. Lambitin mo na. Yan, dahan-dahan. Pangalawa na sir. Go, Ross! Gina Tam. Let's go, Ross. Lapit na. Let's go, let's go. Nice. 9 kilometers. Oh, so pagod. Pero hindi mainit. Thank you, Lord. Let's go for the trifecta medal. Nine kilometers in. So pagod pero kaya naman. Let's go. Pwede na lang. Trifecta medal. Here I come. Let's go. Let's go. 9 kilometers in. Let's go. Let's go. Yung energy. Let's go. Isa pa, isa pa. Isa pa slow mo. Asal. Ay, kapit dito. Tumakbo. Ito pa ako. Swing! Ano, pagod na?
Go lang. Sparta. Boosh. Boosh. Ay, hirap niya pala. Yay! Woohoo! Congrats! Trifecta! Ang tawa po, naiyak na po siya. Yum. Chef Baboy or ito? Chef Baboy ito? Ito. Walang maka.